Ano po guys ng bulak. Ayan. 420 lang din. Ano pa ngayon pa? Giniling daw. Giniling. Anong klaseng giniling dito? Tapos ano? Pork liempo. Sabi giniling liempo. Alam ko. Ito ba yun? Ilang piraso lang to. Dalawa, apat ang laman. Ilang laman ito? Liempo daw. Tika. Liempo is 169. Ito pala. 169. Yung giniling. Beef cubes. Ground beef, 159. 159 kaya ang giniling. Ay, itong beef. All times ground pork 130, mas murang pork. Sige. Mamaya balikan natin guys. Thank you so much guys for watching guys. Namimili lang ako dito guys.